এই সব যে মৌলিক অসুবিধা সব আছে সেইটা কিপরি ভাবে আমরা সমাধান হয়ে পারিব তাহা আমার মুখ্য লক্ষ্য আছে, তাহলে যে আমার দেশ এক বিকশিত দেশে পরিণত হয়ে পারিব। প্রধানমন্ত্রী মোদী তাଙ୍କର जो लक्ष्य अछि 2047 मसिया सुद्धा हमर देश को एक विकसित से मानकर बय वंदना कहि करी तांको सेपरेट 5 लाख बुढ़ा बुढ़ी मान के दिया है, सेथिरे से माने ट्रीटमेंट हे पारबे। हमर हॉस्पिटल तो सबु हॉस्पिटल रे कोहा रे छै किंतु के हॉस्पिटल रे ना नहीं दे आमर विकास बा अग्रगति असंभव। आम पाखे जदि शिक्षा नहीं ताहले आमे आगो को बढ़ी पारिबा।